Swastiastu, Ratu, Widane para pamirsa sinaran sami. Ringgalasane becik puniki ngelantur titiang pacang maosak utawi melibagang indik kawintenan pemargi rikanjakan pacang ngewangun dari sesampune wusan nyukat genah nganutin pemargi aste bumi lan aste kesale-kesali inggihan punike risampune puput ngemargiang sikeut sata. Inggih Ratu menapi gatro dumugi kenak rahayu. Kade sapuniki Ratu. Tadi riyen Ratu sampun nguning mepice maosang indik kawintenan ketatuanen kalih susilan sang ritat kale makarya karang baru anu laris kadi raos si Ratu sane sampun lintang saking kawintenan bumi mangda dados jagat laris mangkin ninca puniki makadi raman titiang ipun pacang ngawit ngewangun nagingin minake genah pekarangannya punika di pemargane punika napi sane patet wenten tur maning napi sane kawangun ka pertama nika sane tunasang mangga Jakarta jantuk titiang tunas duen ide mangga ledang ide mopece mangga nenten iraga kening pedrawa sampun sampun sikut satak sampun tapi ya pula paleh uga karo pangruwak kala sampun margi jadi wis sampun muasten jagat. Nah mungkin yen jagi naging jagat punika nggih. Inggih punika jagi makarya rumah terus pekarangan. Baris napi sepatutnya nepasin ini punika. Aduh kadi pawakan manungsa. Kawintenan ukudan diciai manungsa punika. Wenten batis utawi cokor, wenten angge awak, wenten sirah. Ketiga mandala punika punang. Nggih. Kemargiang irika. Wenten nista mandala, wenten madya mandala, dalar wenten utama mandala. Puniki patut nek kekarya dumun pasika sampun raga kadi makara patut pasti pembagi dumun. Mangga proporsinya becik. Punika napi laris sane kemargiang kekarya sami rika dasa bayu dalam memargi rika mangga jakti-jakti mebayu letak kala karang nika sampun dados puput nika ken sampun raga tatas sane muaste mandala-mandala wawu raga mangken mepetayun ngemargiang aste kusala mangken enten penunastia mangken karang punapi pacang karya sane lengkap napi sane punapi mungkin paling Ratu tunas duane genah ipune nenten jakeh sepitaken nama kalih nggih napi ke karangan punika pacang angin ke benjang kungkur ke manwekas napi angin hanya sementara kalau kita dados iwang mangga nenten lepidan makarya merajan malih limang warsa madol karang punika dados ika mawinan pasti kang lumun napi ke karang puniki pacang angin ke benjang kepungkur au ring oke cucut napi hanya angin aja bos ika yening raga pacang seterusnya pacang rika pasti ke pemargi punika harus patut nah mungkin wenten malih pahanipun sane muaste sirah utawi Prabu punika wantah kemulan niki sane muaste Prabu niki harus uning niki lumun niriki tong linggih hidup Betara Guru sang yang Tripurusa linggih sang yang Atma sane sampun suci punika sane master wit nika Prabu nika harus tatas mun harus wenten niriki duane yen tatkala raga ngemargi angka uripan punika yen wenten penuntun saking hidup Betara sami punika jantan enten rahayu pacang rumah rika diasten ke akidik linggih punika genah punika tetap puniki wajib iring ide sang yang Tripurusa punika Betara Guru kemulan punika kenten mungkin yen ing raga makarya karang kadi bebalian dumun kena rawasan dumun kemulan pinaka Prabu metian utawi gedong napi je bentuk nesane enten baler pun pinaka cangkem kira raos sastra puniki bali dawuh napi je bentuk wiyaki loji utawi napi je bentuk nesane wonten dawuh punika tangan kunen bali punika tangan kiwa
Utawi semangat dulu ya. Angin natah pinaka tangkah dapur pinaka daging jejeroan puniki Kan ke bawah pewaragan kan tadi. warna punike dan napi wasan gebah punike nyali dan pulu tongas beras Lo kenal bahasa. muaste pepusuh nika jarang wonten Niko wenten kesuk semangat. nggih wonten punika nika taler punika ati nyali pepusuh nenten dados pasahan Inggih. dan dados ngenahan beras ring kampung. Nah, mangke niko pun kewenten era tuh. Yen raga nganutin ketatuan raga ring agama Indonesia Bali tadi punika sepatutnya nika muaste isin waduk isin basang pemedal utawi pemesuan pinake cokor song somah pinake song silit angin penglepas gitu. Nah, dosa yang karang dan mendaging somah. Nanti emet punika karang emet doyan sama omah emet nika kadi sudukan kadi punika kadi punika. Jadi alit kewanten kawi gunaan. Ini kan dong ya. Pas itu kewentan bobutan sampai ngamong nika sanggutan rapasan kenapi jadi mekarya karang bebalian tapi kenapi ya raga ngaosan karang bebalian ini kadi punika mungkin disampun pastike raga pacang ngariani karang kadi punika bau sampun kepah pangkin puniki sane mungkin angin Prabu tawi merajaan mungkin natah ring jauh genah pemedal sampun pastike bau makin wenten kemarian sikut sukat punika nganggen tampak ke ring aste kusala punika muka nika harus pastike sesuaikan mungkin dengan lokasi jene nalit kangyan tampak saneniste angin sukat saneniste yen ageng balik ide dados sukat sane madia malih ageng dados sukat sane utama ada bagus kadi sangan mumah punika enten Mangunenten dhuwurne gedean kan. Ya, Anan wadukne bes gede, cokorne bes gede. ya kadi punika Inggih. merajane bes ageng kelas pekarangan merajaan merajane bes salit raga mengutamakan tongos raga padahal ide betara sane mepicek kaurip ring raga puniki mestinya seimbang Mangga harmonis kan. ya sampun seimbang pasti ke sampun harmonis dan taler sampun ne raga pasti ke punika jantan mekarya pelingih mekarya bali tapi dia pelingih punika atut kawentan dari karya merajaan alit niki kan dadasna merajaan alit Inggih itu. punika nenten dados siwang nenten dados irang ring dase akeh awenan punika muaste dase bayi sane dase punika maweh bayu mangga urip sama umah rika punika nggih napi jauh pulah palihna kan enten malih pacang katur napi jan sane ke karya dase punika jantan gumun pemargi punika pasti kang gumun napi ke karya karang kadi kekunaan pun napi keduanten biasten mekarya karang angin mangkin duanena lahan kide Enten modernisasi lah kita. kadi mau mangkinan tetap puniki pahne tetap punika Sukat ya mah. nggih sane dados muaste sukat raksasa wastan lamuk kide Nang lamok gede dan duanen kawentan punika inggih kadya sapunika presiden katur maka kirang langkung titiang ngelungsur agung sinampura pinakawa sanane ngatur titiang sinep titiang antuk muncarang wong santi ong atur sukses.